Hello guys, morning. এতিয়া মই গুৱাহাটীত আছে মৰ্ণিং আছে ৰাতি আহি নাই ইয়াতে ঘুমাইছে ইচ্ছা কৰা আছে এতিয়া এতিয়া सरखान्डी एयरपोर्ट चालू छाड़ेना आईना सामान खान उठाना और डिमापुर से गाइस चले गए लास्ट तक रहूँगा एकला जाऊँगा ऐसे तो गाइस itu saya bilang देखो मैं शेयर में सुंदर है रूम ना तो लोग पूरा रास्ते में सरप्राइजिंग एकता जैसे एयरपोर्ट पूरा बाहर ढाई से
Hello baby Oi? Yeah, in with you Gada chance and it love Michel aussi. Oh, Moiraga Matibia Ola Korean princess See me cry Rigo. Lagi aku ni lagi dombras lagi kali aku lagi आसम का मालिक देखिए ये नजारा वाकई में बहुत खूबसूरत है Google Map में कौन-से घुसाई दीजिए ना जाने पानी कितीला रास्ता दे मुझे घुसाई दीजिए Google Map अल्लाह In 200 meters, turn right to stay on Doboka, Howaghat Road. Take the next right to stay on Doboka, Howaghat Road. Continue for 2 kilometers. guys, finally at পাইছে বিচাৰি খাবলৈ আছে এতিয়া দিছে ইয়াতে খাই কিনে পলাই যাব আৰু ভাত খাই কিনে এতিয়া ওলাই আছে দেই ডিমাপুৰতে ভিউটো চাই স্কাই ভিউ ইমান সুন্দৰ আই গৰম হইলে বে চাউলতো ইমান সুন্দৰ আছে দেই Guys, এতিয়া ডিমাপুৰ পুঞ্জিছে মই এতিয়া 7 মাইল যা আছে কিন্তু
7 mile Jumula highway to ase 4 line to ajila video do imande khatam hodi guys bye bye Yeah.